Gising na si Hihi. Ayan. Nagising na. Nagising na si Hihi. Abangan natin. Hihi! Hi! Hi! Come here. Hi, you want to eat first? Oh, you have to wee-wee first. Go wee-wee na. Go wee-wee. Go wee-wee. Hiya, good morning. Good morning. Good morning sa among itoy. Among itoy, good morning din ha. Good morning sa akin. Good morning. Hiya. Among itoy ni. Good morning among itoy ni. Palangga ni na ako kaayo. Ayan, so. Dara, ngihi na. Biwi, sin, biwi. Go, go. You do biwi, ini. Hi. Wait. Hey. You have to eat? Okay, eating. Go faster eating. Wow, good boy. Bait naman yan, kumakain. Ayan, ganyan siya pag kumain. Nilalabas yung pagkain sa labas. Ayan. Hurry up. Ganyan po yung aso namin pag kumakain. Sinisigregate po niya yung chicken. Kasi yung pagkain niya is chicken at saka dog food. And ilalabas niya po yung dog food. Tapos yung chicken mo. Yan po yung sinabi ko sa'yo guys. Ayan, ay wala na. May ibon dyan nakatira. Oh, hey! Hey, imong puwit. Okay, niwang nga ka imong sampot. Hey, ay. Huwag nalabian ka sa turjak, hehe. Hinay na mong sampot. Pinipis na. Hehe, nanipis na mong lubot, hehe, oh. Takishi, hindi kami. Sayan, good morning. Mayong buntag. Salamat po sa inyong tanan. Kunti na lang, 9 minutes na lang ako. Hehe. Hoy. Atubang diri ba? Kita ba na imong lubot oh? Hey. Okay. Oh no, you. Oh, and he still have one oh. Chicken. Go. Still have one. Ay, good boy. Grabe ka buutan among ito. Ay, among ka paingon. Among ka. Among ka. Eh. Naka to siya paingon. Eh, mato kag toilet maglibang ha? Hey. Asa ka, uy?